नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। असम राइफल सिगुना बटालियन के महिला शाखा वुमेन्स राइफल की प्रहरियों ने भी कई क्षेत्र में कर रही है सेवा कार्य। अपनी जान जोखिम में डालकर राहत व त्राण सामग्री वितरण में जुटे सेना के महिलाएं। सीकर के आसम रोड क्षेत्र में बदरपुर नगरपालिका विभाग के कार्यकर्ताओं ने वितरण किया त्राण सामग्री। लोगों में देखी गई राहत की माहौल। त्रिपुरा राज्य के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट सोसाइटी के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सिलचर के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण किया गया राहत सामग्री। लोगों में छाई हुई है खुशी की दौर। मणिपुर के मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर जिरीबाम के डीसी डब्लू मंगलेरवा ने कछार के जिला उपायुक्त को प्रदान किया राहत सामग्री। सभी स्तर के सहयोगिता बरकरार रखे जाने का दिया गया आश्वासन। सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया ने बाढ़ प्रभावित बोराखाई, मधुटीला, बोलमाला सहित कई क्षेत्र के लोगों को राहत सामग्री प्रदान किए जाने के उद्देश्य को सामने रख शुरू किया खाद्य वितरण शिविर। योगदान दिया विभिन्न क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। असम के कछार जिले में जारी है बाढ़ का तांडव लीला। लोगों के सहयोग में आगे आए असम राइफल सिगुना बटालियन के वुमेन्स राइफल भी। बराक नदी की जलस्तर आज भी विपद सीमा के ऊपर ही प्रभावित हो रही है और कछार जिला पूरी तरह से तबाह हो गई है। जिले के सिलचर शहर सहित कई गांव बाढ़ के चपेट में हैं और लोगों की स्थिति भी धीरे धीरे नाजुक होते देखा जा रहा है। हालात जिले का इतना भयानक हो उठा है कि जिला प्रशासन को भी चुनौती भरी माहौल से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे हालात में असम राइफल सिगुना के बटालियन और वुमेन्स राइफल भी जिला प्रशासन के साथ सम्मिलित रूप से सहयोगिता कर बाढ़ प्रभावित लोगों के सहयोग में आगे बढ़कर आए हुए हैं। असम राइफल के सिगुना बटालियन के जवानों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिला प्रहरी भी जिले के पिछड़े हुए इलाकों में लोगों की सेवा प्रदान कर रहे हैं। वुमेन्स राइफल के महिला सेनानियों द्वारा सभी वीरांगनाएं की सहयोग से अपने शौर्य और पराक्रम को दर्शाते हुए निचले स्थानों में लोगों के घर घर पहुंचकर राहत सामग्री, दवाई व दूसरे सामान भी प्रदान किया जा रहा है।
बदरपुर नगरपालिका विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा शिलचर के आश्रम रोड क्षेत्र में स्थित बाढ़ प्रभावित लोगों को सहयोग प्रदान किया गया। पिछले कुछ दिनों से बदरपुर नगरपालिका विभाग की ओर से शिलचर शहर के विभिन्न क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को सहयोग किया जा रहा है। खासकर जिन क्षेत्रों में वाहन नहीं जा पा रहा है, ऐसे क्षेत्र में बदरपुर क्षेत्र के नगरपालिका विभाग के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा तथा दूसरे कई शाखा संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहकर लोगों की सेवा में जुटते देखे जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों में काफी हद तक राहत व खुशी की माहौल भी बनी हुई है। পরিবেশ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সমগ্র বরাক উপত্যকা জুড়ে, বিশেষ করে শিলচর শহরে একটা আতঙ্কের পরিবেশ। এই জায়গায় আপনারা বদরপুর থেকে এসেছেন, খুবই গর্বের বিষয় এবং এলাকাবাসীরা ধন্য যে আপনারা এত দূর থেকে এসেছেন, এখানে সাহায্য সহযোগিতা করছে। অনেকের চোখে জল আসছে রাশন নিতে গিয়ে, অনেকেই অনেক দিন ধরে অর্ধারে রয়েছে। আপনারা কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? প্রথমত আমরা বলি যে আমরা বদরপুর থেকে, বদরপুর মিউনিসিপ্যাল বোর্ড থেকে এসেছি, কারণ আমাদের অঞ্চলেও ওইখানে বন্যা হয়েছে। বদরপুর ঘাট থেকে আরম্ভ করে একদম আজকে ঝুমবস্তি পুরো এলাকা বদরপুর জলমগ্ন হয়েছে। আমাদের এখানের মানুষ অনেক সাফার করছেন। এর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি পত্রিকাতে হোক, আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে হোক, আমরা সেটা খবর পেয়েছি এবং আমরা ইতিমধ্যে আমাদের মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের তরফ থেকে যদিও না আসে, ওইখানে লোক এসেছিলো, বদরপুরের মানুষ এসেছিলো, এসে দেখেছে এই অবস্থা, করুণ অবস্থা। দেখার পর আমরা এখানে সবাই মিলে বদরপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে আমরা সবাই একযোগে মিলে আমরা একটা আলোচনা করেছি যে এই সময় দুঃসময়ে আমাদেরও যাওয়া উচিত। যদিও আমরা এখন মোটামুটি বদরপুরে বন্যা কমে যাচ্ছে, এখানের অবস্থা আমরা যেটা দেখলাম খুবই দুঃখজনক এবং খুবই পরিতাপের ব্যাপার। আমরা সবাই মিলে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের পক্ষ থেকে সবাইকে শিলচরবাসীদেরকে আমরা তাদের কষ্টের জন্য আমরা তাদের কষ্টের সঙ্গে আমরা রয়েছি, তাদের পাশে রয়েছি, সেটা বলতেই আমরা এসেছি। আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস, আমরা যতটুকু পারি আজকে এখানে যারা রয়েছেন বন্যাক্রান্ত হয়েছে প্রত্যেককে আমরা কিছু আমাদের খাদ্য সামগ্রী তুলে দেবো। সেদিকে আমরা খুবই কনসার্ন এই ব্যাপারে। আমরা সবাই, যার জন্য মিউনিসিপ্যাল বোর্ড বদরপুর এই স্টেপ নিয়েছে, যাতে আমরা সবার সাথে আছি সেটা বলতে আমরা এসেছি। ধন্যবাদ। আপনার ভালো নাম? আমার ভালো নাম শীতাংশু রায়, আমি ওয়ার্ড কমিশনার 3 নম্বরে এবং বদরপুর মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান। শীতাংশু রায়ের আমরা সর্বপরিচিত নাম, আমরা অনেক আগে থেকেই বদরপুর এলাকায় বিভিন্ন কয়েক বছর ধরে শুনে আসছি বিভিন্ন সেবামূলক কাজে আপনি যেহেতু। কমভাবে একটা ছোট্ট কথা জানতে চাইবো, এখানে যুব প্রজন্মের কাছে একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে আজকের দিনে, এই যে সংকীর্ণ জীবন, যেখানে মানুষ এক কোণঠাসা অবস্থায় জীবনযাপন করছে। আপনার অনুভূতিটা কীরকম এবং কী বলতে চাইবেন সবাই? আমাদের অনুভূতি কি, এখানে তো বন্যায় সবাই পীড়িত, সবার কাছে আমরা ত্রাণ নিয়ে আসছি, কিন্তু আলটিমেটলি এখানে আমরা বদরপুর থেকে একবার নয়, আমরা 6-7 বার করে আমরা সবাই আসছি। দলীয় কার্যকর্তারা আমাদের সঙ্গে মানে সবসময় আমাদের সঙ্গে সাহায্য করে চলছেন। আর আজকে আমরা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি যে আমরা মিউনিসিপ্যালিটি 11 কমিশনার উইথ আমাদের স্টাফ সবাই মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে এবং দলীয় কার্যকর্তা যারা আছেন এরা সবাই মিলে আমরা বদরপুর থেকে আজকে 3 গাড়িতে আমরা ত্রাণ নিয়ে আসছি। আমরা এক্সপেক্টেবল ছিল 1000, কিন্তু আমরা করতে পারি নাই, আমরা 500 ক্রস করেছি। তো আলটিমেটলি আমরা 2 জায়গাতে আমরা একবার বন্টন করে আসছি, আর এখন আমরা এখানে বন্টন করব। আমাদের ডিসিপিএমের সঙ্গে আমরা বারবারই কোঅপারেশন হচ্ছে। উনি বলেছেন এখন আশ্রম রোডে আছেন, হয়তো সম্ভবত আজকে মন্ত্রী আসার কারণে উনিও ব্যস্ততা, উনি বলছেন যে আসবেন, তবে উনি যদি থাকতেন আরও ভালো হতো। আর এক্সপেক্টেবল আমরা প্রেস মিডিয়া ওদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। আজকে প্যাক্ট শিডিউল রয়েছে প্রশাসনিক আধিকারিকদের, প্যাক্ট শিডিউল, প্রত্যেক জায়গায় সভা সমিতি এবং অনেক জায়গায় বিষয় রয়েছে। তো আরেকটা কথা, ত্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যাপারে কিছু জানতে চাইব মিশনবাবু। চিকিৎসা তো আমাদের যে সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় যেভাবে প্রত্যেকটা ক্যাম্পে, আমরা বদরপুরে দেখেছি যেভাবে ক্যাম্পে উনি যেভাবে আগ্রহ দিয়েছেন, প্রত্যেকটা ক্যাম্পে মানে 3-3টা করে ক্যাম্পিং করেছেন ডক্টরদের চেকআপের জন্য, বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন মানে ডক্টর চেকআপের জন্য। সেইভাবে তো শিলচরও চলছে, আমরা নিশ্চয়ই দেখছি পত্রপত্রিকা। সাধারণ পীড়িত নাগরিকরা লাভান্বিত হচ্ছেন। दीदी, त्रिपुरा राज्य की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कछार जिले के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरण किया गया। इस दिन लगभग 2 ट्रक सामान लोगों के बीच वितरण किया गया।
তাড়াতাড়ি করো রে। এটাই তো আনন্দ। असम राज्य के पार्श्ववर्ती राज्य मणिपुर राज्य की ओर से मणिपुर के मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर जिरीबाम के DCW मंगलवा के पास तान सामग्री प्रदान किया गया है और यह तान सामग्री जिला उपायुक्त ने कछार के जिला उपायुक्त के हाथों प्रदान किया। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली के हाथों इस दिन मणिपुर के मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर DCW मंगलेंगवा चेंगलाई ने यह तेल सामग्री प्रदान किया। इस राहत सामग्री प्रदान के दौरान 135 कुंटल चावल, 30 कुंटल दाल व 60 कुंटल लवण और मास्टर ऑयल 120 कार्टून बताया जा रहा है। यह त्राण सामग्री बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है। कसारदा इसिंग याम का हेना चावबदगी अखोगी युम कई फुंगन खोदना तौबसिदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना उसिंग टीम अमना ngarang si इम्फालदगी हवाई चेंग फुम थाव मयाम सी अखोई कसार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दा इंटरेस्ट तमनाबा टाटा ट्रक अहुमगा SDRF पर्सनल मिनी फुगा On behalf of Kachar District Administration, we thank Manipur government and also DCP for really taking these efforts to come and help us out in this time of flood. It's been a never before seen kind of pandemic, disaster, and we're all fighting, and we really appreciate and thank Manipur government and DC Jiribam to come and help us out in this time. Your ration and more importantly the 40 SDRF personnel that you're sending will be a big boost to our efforts, and we really appreciate this peaceful gesture, and I'm sure it will go a long way in building our ties further, because geography doesn't change, our neighbors don't change, so we have to live together, and this step from your end is really, really appreciable. We're very thankful for the support extended by Government of Manipur. Thank you very much. Coming gives a lot of hope to the locals that we are in safe hands. We were always in shortage of doctors, so your presence actually boosts that confidence. Please focus on relief camp areas. The density and the closeness with others is where the outbreak is going to happen. Everywhere else we can still at least manage it, and of course a certain pocket of population only will be most vulnerable to these kind of diseases. So your presence is very important, much appreciated from district administration side also. Thank you for coming down. Please take care of your health too in this challenging weather. Yesterday was first day. Any teething problems, do let us know. We will also sort them out. Today should be more smoother, but every day in the evening, if you can give us any feedback also, we'll keep working on it. This is our promise. Thank you for being services. सोनाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया ने बाढ़ प्रभावित अंचल बोराखाई, मधुटीला, बुआलमारा, मनिक फुटीला तथा दूसरे कई क्षेत्र में दौरा कर हालात का जायजा लिया। फकीटीला क्षेत्र के साथ साथ कई और इलाके में बाढ़ प्रभावित लोगों को खाने पीने की सामग्री उपलब्ध करवाए, साथ ही महिलाओं को सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया। गौरतलब है कि पिछले 10 दिन से कई क्षेत्रों में लोग बाढ़
प्रभावित होकर बिहार हालत में बहुत गुजार रहे हैं। ऐसे पीड़ित प्रभावित लोगों के आहार की व्यवस्था करते हुए सिलकुड़ी क्षेत्र में अस्थायी तौर पे आहार की शिविर लगाई गई है, जहां पर बड़े पैमाने पर बाढ़ प्रभावित लोग रोज आहार ग्रहण कर रहे हैं। मुद्दे को लेकर विधायक करीमुद्दीन लश्कर ने विस्तारित जानकारी प्रदान की। काबिल बोलो तो पड़ती है। और बहुत जल्दी बोले के बोल। अब आज तक ने हमार 17 बच्चा लोगन कमाई मोरले आज तक सरकार घर से कुछ नहीं पड़ी है। अब कुछ चीरा और चिनी देगा। हाँ, ये तो काम में आएगा। हाँ, चीरा चीनी अभी साथ दी हम। हम इनका हाथ में अभी देखे जाएगा जाने के पहले आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने क्या बांटेगा हमने क्या बिरजू भाई बांट के देगा। वही बात। ফকিরটিল্লা সন্নিকটে সুনাইয়ের বিধায়ক করিমউদ্দিন বড়ভূঁইয়ার সহযোগিতায় একটা ক্যান্টিন খোলা হয়েছে। এখানে বন্যায় দুর্গতদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া এতদ অঞ্চলের ঘুঙ্গুরজিপির বিভিন্ন স্থানে যে শরণার্থী শিবির আছে সেখানে খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আমি মাননীয় বিধায়ক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই যে এই বিপদের সময় আমাদের সঙ্গে যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তাকে ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় বিধায়ক গতকাল 2 ট্রাক লাকড়ির ব্যবস্থা শ্মশান ঘাটের জন্য করে দিয়েছেন। সেটা অতি জরুরি ছিল। শবদাহ করার জন্য এখানে লাকড়ির অভাব ছিল। ওনার এই দান অনেক উপকারে আসবে। আপনারা এনজিও সহযোগে আপনার সহযোগিতার হাত বাড়ান। এখান থেকে আপনারা খাবার নিয়ে যেতে পারেন এবং যেখানে যেখানে খাবার দরকার আছে আপনারা বিতরণ করুন, কোনো অসুবিধা হবে না। খাইতে আছি এখান থেকে আমরা এনআইটের ভিতরে মধুটিলা হয়ে পুরা বোয়ালমারা মধুটিলা প্রত্যেকটি অঞ্চল আমরা আজকে শিলকুড়ি চাতলা তরুতাজবাড়ির প্রত্যেকটি অঞ্চল আমরা চেষ্টা করব খাবার করার। এই মুহূর্তে আমার বীরযুগওয়ালা আছেন, আমার অমৃত ভাই আছে, সবাইকে নিয়ে আমরা যেখানে সম্ভব যতটুকু সম্ভব আমরা মানুষের ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করব। পিউরিফায়ার একটা নিয়ে এসেছি, 10-15 মিনিটের ভিতরে পৌঁছাবে। পিউরিফায়ার মেশিন নিয়ে আমরা স্পটে গিয়ে জল ডেলিভারি করব। আরও কিছু আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে চিরা চিনি এইসব নিয়ে আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে কোনো নেই আর আমরা বরম বাবা এবং এনআইটিতে 2টা ক্যান্টিন করে দিয়েছি। সেখান থেকেও রেডি খাবার ডাল চাল খিচুড়ি সব আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডিস্ট্রিবিউট করার ব্যবস্থা করেছি গতকালকে থেকে। আগামীকাল আজকেও যাবে এবং আগামীকালকে থেকে আরও স্পিড আপ হবে। थैंक यू, धन्यवाद। सर एक मिनट, ये सर जो है बोराखाई तो ये बहुत बड़ा एरिया है, जैसे कि मधुटिला हो गया, बुआलमारा हो गया, तो जैसे कि आप बता रहे थे कि कैंटीन का व्यवस्था किया गया है। हाँ। तो हमारे बोराखाई में क्या ऐसा मतलब कुछ किया गया है? एक्चुअली क्या है, हम लोग एक ही जगह में रेडी कर लेते हैं खाने का और जहाँ से रिक्वायरमेंट आता है हर जगह में बोर्ड से अपना खर्चा से हम पहुँचा देता है। तो आप लोग का तरफ को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई भी ऐसा लोकेशन है तो हमारा ऑफिस में बोराखाई में जो कैंटीन है कैंटीन में आज दे दीजिए कल डिलीवरी करने के लिए। कहाँ करना है हमारा आदमी लोग कोई कांटेक्ट नंबर दीजिएगा वहाँ पहुँचा के दे दीजिए। जितना भी बड़ा एरिया हो कोई इशू नहीं है। हम लोग 25 से 30 हज़ार आदमी लोगों को रोज खाने का इंतजाम करके भेज रहे हैं। ফুল ড্যামেজ ফাডে মানে এটা আমরা গভর্নমেন্টের কাছে ফুল ড্যামেজকে যাতে পুরা পায় আর যারা এস পার নর্মস যেগুলা গড় ড্যামেজ হয়েছে আমরা পাটোয়ারি রিপোর্ট করার জন্য বলেছি। আপনারাও যে যার সার্কুল অফিসে, এটা কিন্তু কোনো এমএলএর বাড়িতে না, কোনো পঞ্চায়েতের কাছে না, সার্কুল অফিসে আপনারা রিপোর্ট করবেন। পাটোয়ারি দেখে যাবে, রিপোর্ট হবে, অ্যাসেসমেন্ট হবে, তারপরে গভর্নমেন্টকে আমরা প্রেশার করব, বাধ্য করব গভর্নমেंटকে আমরা এই সব কাজ করার জন্য, গড় রিপেয়ারিং করে দেওয়ার জন্য। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Welcome to Sarla Birla Gyan Jyoti Center.
Here, we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have. We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country, thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation. Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance, sports such as basketball, badminton, and others, and instruments like guitar, keyboard, etc. We are also excited to announce that this year we are starting class 11, including all the 3 streams of humanities, science, and commerce. Get your child admitted to Sarla Birla Gyan Jyoti and give them the best education they can have. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी, शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में कछा जिले के दूधपातिल क्षेत्र में इकबाल हुसैन बड़भुया नाम के व्यक्ति ने दूधपातिल ईएनडी बांध का संस्कार व निर्माण कार्य अपने निजी पैसे से किया। गांव के लोगों को बाढ़ के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य को सामने रख
लगातार बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा पूर्त विभाग से अनुरोध किए जाने के बाद भी कोई अहम कदम न उठाए जाने पर आखिरकार इकबाल हुसैन बड़भुया ने अपनी निजी खर्च से इस बांध का मरम्मत कार्य संपन्न किया, जिसके चलते गांव के लोगों ने उन्हें बधाई भी प्रकट की। দুধপাতিল রিপিট আজকে আমরা 18 তারিখ থেকে ফ্লাড এফেক্ট শুরু হয়েছিল, হওয়ার পর থেকে আপনার আমরা বাঁধের অবস্থা খুবই কাহিল আছে, খুবই খারাপ। এর মধ্যে আপনার গত মাসও ওরকম ফ্লাডের খুব হয়েছিল, বাঁধের লাগে আমরা নিজেই দৌড়াদৌড়ি করিয়া আর একটু বস্তা পাইছিলাম, সাহায্য পাইছিলাম। বাদ বাকি আমরা পুরাইয়া আমরা ভাই একটা ইকবাল উদ্দিন বরবাইয়া সব সহযোগিতা করিয়া এই মাসেও সেম ওরকম ভাঙতে ভাঙতে মানে আমার অবস্থাটা খুবই খারাপ আছিল, ভাঙার মতো মানে যেটুকু অবস্থা, দিন রাত্রে কাজ করিয়া ইকবাল ভাইয়ের পয়সা লাগাইয়া তার সাহায্যে আমরা কাজ করিয়া গিয়া আজকে বানটি গাইছি। টোটাল কতটা বস্তা লাগছে? টোটাল বস্তা লাগছে প্রায় 2200 হইব, 2200-2000 হইব। আর কাজের মানুষ আপনার দিন রাত্রে আসলো টাইমে টাইমে, এখানে বোয়াতো আসিল। এর মধ্যে আমরা কাছে ভিডিও আছে যে সময় কাজ করছি ওইগুলোর মানে দিন রাত্রে লিক হইতে আসিল। এখানে কোনো সাহায্য কেউ হাত বাড়াইছে না, না এমপি না এমএলএ না কেউ আইছে না, এখানে না ডিপার্টমেন্টেরও কেউ আইছে না। আমরা ডিপার্টমেন্টের বন্টন বেজানো করা হয়েছে, তারা সহযোগিতা করছে না। প্রথম দিনের প্রথম মাসে যখন হয়েছিল ওই মাসে একটু বস্তা বস্তা দেওয়া গেছিল, যেটা দেখছি নি যে এটা তো লুকাইতে পারতাম না। কিন্তু ওই নেক্সট টাইমে যখন খুব বেশি খারাপ হয়েছে, ওই খারাপের মধ্যে যখন বানটা যেতে গিয়ে এখনও ওইখানে আছে প্রমাণপত্র সবটা, নিচে প্রচুর বস্তাও ঢুকানো হয়েছে। এই জায়গার মধ্যেও আপনার সাইড দেও না, ওই জায়গার মধ্যে প্রচুর নিচে বস্তা আছে, রাস্তাটা জুলাইল আছে। আমরা মাটি দিয়ে বস্তা নিচে ঢুকাইয়া খুঁজলে পরে বাইরিব প্রচুর বস্তা। এরপরে ওই কাজগুলো আমরা এখানে আমরা ইকবাল ভাইয়ের সব সহযোগিতার লাগে আমরা বান আজকে টিকে আছে এখন অব্দি। ওই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। আমাদের দাবি মানতে হবে, করতে হবে। স্লোগান দেও না, রাস্তা উঁচু হতে হবে, এই হাইটে হবে না, আমরা রাস্তা 3 ফুট উঁচা হইতে লাগবে। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर शहर के प्रत्यंत इलाके में पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री व पीने के पानी मुहैया करवाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा कई क्षेत्रों में देखने को मिला, जहां पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, नाव नहीं जा पा रहा है। ऐसे क्षेत्र में पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों को पेयजल परिसेवा तथा दूसरे राहत सामग्री प्रदान करते देखे गए। এখন রাস্তার অবস্থা এটার দিকে নৌকালে বাইরেতে লাগে, এদিকে মানুষ পৌঁছা মানে বহুত কষ্ট হয়ে গেছে প্রচুর। এই বাসা তো বয়স্ক মানুষ, এদিকে মানুষ আইতেও পারে না। রাম রাম অশোক দা, রাম রাম পান্তুদা, রাম রাম ওদিকে দেখো একবার। ও পান্তুদা, রাম রাম। ওই সাপনি জয় মা সাপ কইমু, বিশ্বরী মা কি জয় কইমু, রাখি সবাই রে রাম রাম। কোন সময় ইধার রাস্তা নামতেও থাকে। আস্তে আস্তে দেও, ময়না তুমি সরো, ময়না তুমি সরো, সরো সরো দেও। কার্টন দিল মারি দেওয়া যেত না তো, এমনি দিলাম তো, এক কথাও না। কারেন্টের তারও আছে, এমনি দিলে দেওয়ার তো। দাদা বাংলা আপনি বুঝেন না নি, দিলাম তো আপনারা, আমরা তো বাংলা দিলাম। কার্টন দিল মানে কেমনে দিমু, কার্টন দিলে দেওয়ার তো। দেও দেও দেও, এক কার্টন থেকে বেশি দেওয়া, এক কার্টন 24টা থাকে, আপনারা দেওয়ার তো, দিলাম নি ওর তো। আইতে দিলাম আবার গল্লি। पिछले दिनों शाम को
लखीमपुर विधानसभा केंद्र के बीना गांधी क्षेत्र में पानी में डूबकर राहुल रविदास नाम के एक युवक की मौत हो गई थी। उसका शव सुबह को बरामद किया गया। तत्पश्चात पोस्टमार्टम के बाद परिवार सदस्य के हाथों सौंप दिया गया। बहरहाल इस हादसे के चलते पूरे इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। हाइलाकांदी जिले के लाला संलग्न उजानकुपा गांव के तीसरे खंड में सोमवार नाम के एक किशोर की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल उभर कर आ गया। बाद में सुबह को उसकी शव बरामद किए जाने पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल उभर कर आया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार सदस्यों के हवाले कर दिया गया। গামছাটা বাড়তি আছে বাড়তি নাই নাই না বাকি পাও দেখা নাই হলো তুমি আমাকে কাটে দিল না हाइलाकांदी जिले के एमए जूनियर कॉलेज लाला के छात्र छात्राओं द्वारा बेहतरीन फलाफल किए जाने पर उच्च माध्यमिक शिक्षिका अध्यक्ष तथा दूसरे छात्र छात्राओं की मौजूदगी में उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। अपने कर्मजीवन तथा सफलता के बारे में छात्र छात्राओं ने पत्रकारों के समक्ष अपना वक्तव्य भी रखे। किसमें मिला 99%? मणिपुरी में। तो आगे जाके इसे मणिपुरी को रखना है? नहीं, मैं आगे जाके मैं एसपी ऑनर्स लेना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। तो आप स्टेट का टॉपर है? हाँ। मणिपुरी सब्जेक्ट में। आप बताइए। मेरा नाम रोनिता सिंह है, मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ और मुझे फिजिक्स में 99 मिला। स्टेट का कितना नंबर है? सेकंड में। और मैं आज मुझे 86.4%। क्या नाम कॉलेज में? नाम क्या बोला आपका? प्रिया यादव। प्रिया यादव। हाँ। क्या माने सब्जेक्ट क्या है? आर्ट्स में। आर्ट्स स्ट्रीम्स। पिछले कुछ दिनों से बराघाटी के बोड़खला विधानसभा केंद्र सहित कई क्षेत्र में बोड़खला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ आम जनता की सेवा में जुट रहे हैं। पेयजल परिसेवा, त्राण सामग्री, राहत सामग्री, आहार, चावल, दाल व दूसरे सामग्री प्रदान करने में जुटे हुए हैं। सूत्र के अनुसार सिलचर के विवेकानंद रोड, कनकपुर रोड, बीलपार, तारापुर रेलवे स्टेशन कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों में लोगों के बीच आहार सामग्री, पानी जल परिसेवा मुहैया करवा रहे हैं। बोड़खला के भूतपूर्व विधायक होने के बाद भी कछार जिले के विभिन्न प्रत्यंत क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में सहयोगिता प्रदान किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल बना हुआ है। इस दिन के इस कार्यक्रम में किशोर नाथ फैंस क्लब की ओर से पप्पू ग्वाला, विश्वजीत दास, भाईटी सिंह, रूपम राजवंशी, राजेश शर्मा, पप्पू पाल, नवज्योति पाल, सौरभ नाग, रिंकू सेनापति व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे।
এমএলএ জল বিতরণ করা বল করো এমএলএ জল বিতরণ করা জল বল করো এমএলএ দেখো কিশোরনাথ মহাশয় উনি বিবেকানন্দ রোডে জল বিতরণ করছেন। এই যে আমাদের বিবেকানন্দ রোডে এই যে বরকলার এমএলএ কিশোরনাথ মহাশয় উনি নিজে উপস্থিত হয়ে জল বিতরণ করছে। ওনার জন্য একটা সবাই মিলে একটা আশীর্বাদ করবেন দুহাত দিয়ে। বোনটা আমরা বাবুজি দেবো তো বাবুজি দেবো लखीमपुर विधानसभा केंद्र के वल्लभ भाई स्कूल में मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ताओं के उद्योग से लोगों के बीच आहार सामग्री वितरण किया जा रहा है। कई प्रत्यंत इलाके में मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्तागण पहुंचकर लोगों के सेवा कार्य में जुटे हुए हैं और उन्हें आहार प्रदान कर रहे हैं। लखीमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के छोटा मामदा, बड़ा मामदा तथा दूसरे कई क्षेत्रों में भी यह सहयोगितामूलक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में राजीव ग्वाला ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। यहाँ पे काशीपुर वल्लभ भाई पटेल स्कूल में यहाँ पे सब उपस्थित हैं। यहाँ पे आप लोगों को जैसे दिख रहा है यहाँ पे एक रिलीफ कैंप बना हुआ है स्कूल में और यहाँ के गण्यमान्य व्यक्तिगण हैं। मैं अपने तरफ से विशेष धन्यवाद देता हूँ मारवाड़ी युवा मंच जो लखीमपुर शाखा है, लखीमपुर का जो ब्रांच है मारवाड़ी युवा मंच का, ये जो नौजवान हैं इन लोगों ने इस ऐसी समय में ऐसी बहुत ही दुखदायक समय में लोगों की जो मदद की है और आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों को खिचड़ी बना के वो लोग खिलाने का व्यवस्था कर रहे हैं। बिस्किट, पानी, हर तरीके का सुविधा, कैंडल्स वगैरह देने का व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं। मैं मारवाड़ी युवा मंच के हर एक कार्यकर्ता को मैं अपनी तरफ से विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना कष्ट करके अपनी तरफ से आप लोग जहाँ मैं अभी मुझे पता भी चला कि आप लोग कुछ दिनों से सिलचर बोलिए और लखीमपुर के विभिन्न अंचल में जो लोग पीड़ित हैं इस फ्लड से उनको मदद करने की आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही जितने भी संगठन, जितने भी लोग आगे आए हैं लोगों की मदद करने के लिए सबको मैं धन्यवाद करता हूं। ये ऐसा एक समय है जहां हम सबको एकजुट होके जाति, धर्म सब कुछ भूल के बस लोगों की सेवा करना का काम हमें करना चाहिए और वही काम आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद। महेश्वरी महिला मंडल, महेश्वरी युवा संगठन तथा महेश्वरी सभा के कार्यकर्ताओं को उद्योग से व सुष्मिता देव के प्रयास के चलते सिलचर शहर के कई क्षेत्र में पानी के टैंकर के जरिए जरूरतमंद लोगों को पेयजल परिसेवा मुहैया करवाया जा रहा है। विशुद्ध पेयजल परिसेवा मुहैया करवाए जाने पर लोगों में काफी हद तक राहत का माहौल भी बना हुआ है। त्रिपुरा राज्य के निजी संगठन प्रगति संघ, सिलचर के आर्य संस्कृति बोधनी समिति तथा त्रिपुरा के सोशल प्रोग्रेसिव सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री प्रदान कर सहयोग किया जा रहा है। इस दिन सिलचर के बेरेंगा क्षेत्र, मालिनी बिल क्षेत्र, आश्रम रोड क्षेत्र सहित कई इलाके में संगठन कार्यकर्ता पहुंचकर लोगों के बीच राहत सामग्री प्रदान किए। गौरतलब है कि आहार के साथ साथ पेयजल परिसेवा व दूसरे सामग्री मुहैया करवाए जाने पर बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। কি ত্রাণ সামগ্রী প্রদান অভিযান আপনারা যাচ্ছেন এবং উদ্দেশ্যটা কি আপনার? আমরা মেনলি একটু ব্রিফ করি যে আমরা ত্রিপুরা থেকে এসেছি। আমরা সোশ্যাল প্রগ্রেসিভ সোসাইটি এবং প্রগতি সংঘ একসাথে আমরা ত্রিপুরা থেকে এসেছি। তো এখানে আমাদের কাছে যেটা খবর, এখানে প্রচণ্ড পানীয় জলের প্রচণ্ড সংকট চলছে। তো সেদিকে নজর রেখে আমরা আমাদের পানীয় জল আমরা নিয়ে এসেছি ত্রিপুরা থেকে। আমরা প্রায় 7,000 ইউনিট আমরা নিয়ে এসেছি, 7,000 লিটার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পেছনে একটা ট্রাক দাঁড়ানো আছে, সেই ট্রাকে আমরা পানীয় জল নিয়ে এসেছি এবং 500 থেকে 700 পরিবার দেওয়ার মতন মশার ধূপকাঠি মোমবাতি, যেটা এখানে ক্রাইসিস চলছে, ওটাই আমরা নিয়ে এসেছি। এখানে মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা আমরা করছি। মানুষের জন্য সেই মেসেজটা আমরা অনেক আগে থেকে পেয়ে এসেছি এবং এটার আপনি যদি বলতে চান তাহলে এটা এরকম একটা জিনিস যে এই আজকের দিনে যদি মানুষ হিসাবে যদি মানুষের পাশে না দাঁড়ানো যায় তাহলে সেটা আমি মনে করব ব্যর্থতা। তো আমরা আজকে হয়তো আমাদের দেরি হয়েছে,
আমরা চাইতাম যদি আরেকটু আগে যদি এসে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারতাম তাহলে আমাদের জন্য সেটা অনেকটাই ভালো হতো। আসার জন্য সড়ক যোগাযোগ কি ছিল তখন? না, সরল যোগাযোগ একদমই ছিল না, কারণ রাস্তাঘাট প্রচণ্ড জলে ভর্তি এবং তাছাড়া কিছু রাস্তাঘাটের প্রবলেমও আছে, সেটা বিগত বছর ধরে চলছে, যেটা সেই ব্যবস্থাটা একদম সুব্যবস্থা তো নেই। তো আমরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আসতে হয়েছে, যেখানে আমাদের পৌঁছার কথা ছিল 12:30 একটা, সেখানে আমরা পৌঁছতে পৌঁছতে 3টা 3:30 বেজে গেছি। তো জনগণের উদ্দেশ্যে কি বলতে চাইবেন আজকের এই দিন? আমি এটাই বলবো আমাদের ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে, আমরা যখনই এরকম একটা পানীয় জলের আমরা কিছু একটা করবো শিলচর, আমরা যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তখন ত্রিপুরাবাসী যেভাবে সাপোর্ট আমাদের করেছে, আমরা গর্বিত যে আমরা ওই জায়গা থেকে বিলং করি। তো জনগণের উদ্দেশ্যে আমার এটাই বলার, সবার পাশে দাঁড়ান। এই বিপদ আমাদের সবার বিপদ, একার বিপদ না, একটা মানুষ হিসেবে সবার বিপদ। তো সবার পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য, সেটা আমাদের ডিউটির মধ্যে পড়ে। তো সবার কাছে আমার একটাই আবেদন থাকবে, সবাই সবার পাশে দাঁড়ান। এই বিপদ আমরা কোনোভাবে উতরিয়ে যাব, সেটাই সবার কাছে আমার একটা আবেদন। আপনার ভালো নামটা? আমার ভালো নাম শুভজিৎ देव, আমি एसपीएस त्रिपुरा ब्लड डोनर सेल जनरल सेक्रेटरी। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। असम राइफल सिगुना बटालियन के महिला शाखा वोमेंस राइफल की प्रहरियों ने भी कई क्षेत्र में कर रही है सेवा कार्य। अपनी जान जोखिम में डालकर राहत व त्राण सामग्री वितरण में जुटे सेना के महिलाएं। क्षेत्र के आसम रोड क्षेत्र में बदरपुर नगरपालिका विभाग के कार्यकर्ताओं ने वितरण किया त्राण सामग्री, लोगों में देखी गई राहत की माहौल। त्रिपुरा राज्य के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट सोसाइटी के कार्यकर्ताओं के उद्योग से शिलचर के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण किया गया राहत सामग्री, लोगों में छाई हुई है खुशी की दौर। मणिपुर के मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर जिरीबाम के डीसी डब्लू मंगलेरवा ने कछार के जिला उपायुक्त को प्रदान किया राहत सामग्री, सभी स्तर के सहयोगिता बरकरार रखे जाने का दिया गया आश्वासन। सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़बुआ ने बाढ़ प्रभावित बोराखाई, मधुटीला, बुआलमारा सहित कई क्षेत्र के लोगों को राहत सामग्री प्रदान किए जाने के उद्देश्य को सामने रख शुरू किया खाद्य वितरण शिविर, योगदान दिया विभिन्न क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।